سلام تنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبزعكم كبرى سمعتنا نلومي 23 تحساس زدلنا لكم زينات السعيب وقربيو فلماقن أرستاتو شودن أبيت مأسرتي زركب غازيتنيا داويتي ساقن مفتاح تقطت تقبر كمزلا أفليتا أبال كونغرس أمريكان من قصقاس تقاومو السماء والسورة إرترا زلو دقف أسمعو سراوي السودان أب سمين كوردفان استراتيجيكاوي كبابي داقما يحيزو أب سومال وجل الشباب حدش بوتا تقاطعيرو بريزيدنت كينيا ويليام روتو نوقعوي عدتنا بإثيوبيا أتيو أب قدا قدب هداسيك أيادي حق خقبار قبتي تقريبا من محضر دونالد ترامب كابملا عالم أستاذ 3 أمباسادرات أمريكا كسحبيو منستر قديات وصعي شودن أب زحالة سمونا بسمرا أب زكايدتو مبتاح نلعلي 10 عامتات بيت مأسر تزركب غازيتنيا داويتي ساقن خفتاح من سبا سلطان إرترا خمس تزاربت حبشة 28 كلتن تحساس حبيرو منستر قديات وصعي شودن ماريا مالمر ستينرغارد سبا سلطان إرترا نتيخ كلتشحن 20 حدنات حيزو بزيك السي تأسيرو تسنح داويتي ساق فتحوو أطبيقا خمزحاتة تحبيرا እታ ሚኒስተር ድሕረት ዑደት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ወላ እኳ ሰበ ስልጣን ኤርትራ እቲ ጋዜጠኛ ብሂወት ከም ዘሎ እንተገለጹላ ጭቡጥ መርጥዖ ከም ዘይረኸበት እያ ጠቒሳ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ግን ብሂወት ከም ዘሎ ዘመልክት ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ኣካፊላላ ዳዊት እዚ ኩሉ ዓመታት ብዘይ ክሲ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ዑደት እታ ሚኒስተር ከዓ ኣብ ጉዳይ ዳዊት ይስሐቅ ሓዊሱ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ዘተ ንምኽፋት ዝዓለመ ምንባሩ ይግለጽ እንተኾነ እቲ ኩሉ ዝተዘራረብናሉ ጉዳይ ምግላጽ ነቲ ሕጂ ዝጀመርናዮ ጻዕርታት ከዳኽሞ ይኽእል እዩ ዝበለት ማርያም ማልመር ብዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበትን ኣብ ሽወደን እትነብር ጓልቲ ጋዜጠኛ ቤተልሔም ዳዊት ኣቦይ ክፍታሕ ካብ ዝጽበ 24 ዓመታት ኣቑፂረ ኣለኹ ብምባል እታ ሚኒስተር ኣቦይ ብሂወት ከም ዘሎ ዘርኢ መርትዖ ከተቐርብ ብዘይ ምኽኣላ ብምንቃፍ እቲ ዝገበረቶ ጻዕሪ እኹል ከም ዘይነበረ ገሊጻ መንግስቲ ሽወደን ዝሓየለ ስጉምቲ ክወስድ ድማ ደጊማ ኣተሓሳሲባ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዜግነት ሽወደንን ኤርትራን ዘለዎ ዜጋ ኮይኑ መስራቲ እታ እስተቲት ብዝብል እትፍለጥን ኣብ ኣስመራ ትሕተምን ዝነበረትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ምዃኑ ይፍለጥ ዳዊት ኣብ 2001 ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ 24 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ምዃኑ ይገልጽ أبال كونغرس أمريكا براد شيرمان من قصقاس تقاومو سماوي ثورة إرترا أب تحت صبغ بوليتيكاوي عفنازنت في دقافي ديمقراطي خمسخونه بمقلاط دقفو أسمعو شيرمان بمنقد محبراوي مراخبي اكسابيلو تمال 20 كلتن تحساس أب زكافلو مقلاتي مس مراحتي ات من قصقاس اون تاوزته خمزكايده بمتقاس اتم مراحتي تصباي بوليتيكاوا هواهو أب زرأيلو زلو اوان ديمقراطياوي لوط الممصا زغبرو زلو صعري نيدو نمراحي قجل هقداف إسياس أفوركي بترز نقف شيرمان اتي أب إرتران نوح اوان سنحة ملكاوي محدرا أب لعلي إرتراوين طلح زي كونين من رقاق ملا قرنا أفريكاوني هاس خمزلو كسيسو بتوسخ دما مستومنتا أب تهاجر زرق زلو عفنان قدوب بوليتيكاونا سنتن كبقع زدليو إرتراوين دو كمزبل الرقاقيسو باتقالا لخرق رئيتوتات شيرمان قصالي أهقراوي أقالبو أب من محدران كونتات سبقاوي مسلاتن إرترا زتوكور خخون زتقلبون نايتوم بزعبا بوليتيكاوي ناسنتن زباوي تسدتان زقدسو أولات بايتو أمريكا زن تبارقون يوم سراويت سودان مس حيلتات قلطوف دقف دحر زكايدو تعطع كينات اب غزات سمين كوردوفان نزركب كبابي علوبا 28 كلتن تحساس داغماي خمس تقاطرو لوتهدلاوي منጭታት بمتقاس سودان تريبيون حبيرو بمسرت تمنጭي كاب اردر هاد ندبوباوي معراب استوافره تنقسقاس حيل سراويت دحرناي معالتات صعوق نتا كبابي داغماي حيزوالو دقفت سراوي السودان زغنا معكنا زينا وتهدرات منقستين حيلتات قلتوف دقف دحر مدفقهم نتاقة تماخا وحسوا زرقي تنقاسقاس سئلي زلقي حنا اللواء مقوطتار علوبا أب إرهاد زلو تتاخا وحسن أبتي ننقدن سبقاوي من قسقاسا أقداسي مسمر زغنا تندلتي روابا إرهادن العبيدن زرق بقول في سرقيات تتاخا محايشن تتبيت يقبر
ብተወሳኺ ካብ አልዑበይድ ንደቡብ ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ንዝመፁ ምትእትታው ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ክዓግት ከም ዝኽእል ይግለጽ። እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ርእሰ ከተማ እታ ግዝኣት ውሑስ ጸጥታ ክድልድልን ኣብ መንበር ኣባይትን መስመራት ቀረብን ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ክቕንስን ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ጽርግያ ኤርራሃድ አልዑበይድ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምንቅስቓስ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ይርከብ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ እውን ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርዶፋን ዝኾነት ካዱጉሊ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ተገሊጹሎ። ኣብ ዞባ ማእኸላይ ሸበሌ ኣብ ጃባድ ጎላንን ኣላንሊንን ውግእ እናሓየለ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን ጉጅለ አልሸባብ ናብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ዋርሻህ ገጹ ይግስግስ ከም ዘሎ ባይደዋ ኦንላይን ብ22 ታሕሳስ ሓቢሩ። ቅድሚ 4 መዓልትታት እውን እዚ ዕጦ ጉጅለ ንከተማ ኑር ዱጉሌ ተቋጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር። ኣብዚ እዋን ቁፅሮም ዘይነዓቕ ዕጡቓት አልሸባብ ኣብ ወሰን ኣውራጃ ዋርሻህ ኣብ ማእኸላይ ሸበሌ በፂሖም ከም ዘለው ምንጭታት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ንምክያድ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሎሚ 23 ታሕሳስ ኣቃሊሐን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ፕሬዚደንት ተቐቢልዎ። ኣብዚ ዑደት ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ክልተኣዊ ርክብ ዝያዳ ንምጥንኻል ዝዓለመ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርርብ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ስግረዶባዊ ንግዲ ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፅን ምትእስሳርን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ከም ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝኣመሰሉ ዞባዊ ማዕቀፋት ምትሕብባር ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይእመት። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ሽርክነትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእን ምዕባለን ንምድንፋዕን ዘለዎን ሓበራዊ ተገዳስነት ዘንጸባርቕ እዩ። ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሃገሩ መሰል ምዕቃብ ማይ ምርግጋፅን ኢትዮጵያ ብቀይዲ ሕጊ ከም ትቕየድ ምርግጋፅ እንተዘይኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምስሓሓብ ከም ዘይብላ ምግላፁ ኢጅፕት ቱደይ ትማሊ 22 ታሕሳስ ሓቢራ። አልሲሲ ሃገሩ ኣብ ዝኣንገደቶ ካልኣይ ዋዕላ ምሕዝነት ሚኒስትራት ሩስያን ኣፍሪቃን ኣብ ዘስምዖ መደረ ፖሊሲ ግብፂ ቀጻልነት ዘለዎን ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድካ ዘይምእታውን ምርግጋእን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፍልልያት ብዘተን ፖለቲካዊ ኣገባብን ኣብ ምፍታሕ ከም ዝተኣማመን ገሊጹ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኤስያ፣ ምብራቃዊ ኤውሮፓን ማእኸላይ ኣሜሪካን ዝርከቡ 29 ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ናብ ሃገሮም ከም ዝፀውዖም ዘፖስት ሓቢሩ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ22 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ካብ ዝኾነ ሓድሽ ምምሕዳር ትፅቢት ዝግበረሉ ንቡር መስርሕ ምዃኑ ኣረዲኡ። ንሱ ወሲኹ ኣምባሳደር ውልቃዊ ወኪል ናይ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ትራምፕ ነቲ መጀመርያ ኣሜሪካ ዝብል ኣጀንድኡ ዝፍፅምሉ ውልቀ ሰባት ናብ ዝደለየን ሃገራት ናይ ምምዳብ ስልጣን ኣለዎ ክብል ትርጉም ናይቲ ውሳነ ኣብሪሁ። እዚ ምፅዋዕ ናይ ኣምባሳደራት ንገለ ኣብ ግጭት ዘለዎ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ብዘይ ወኪል ከትርፈን ከም ዝኽእል ይእመን። በዚ ውሳነ መሰረት ውክልና ዘይብለን ዝተርፈ ሃገራት ኣፍሪቃ ሶማል፣ ኡጋንዳ፣ ናይጀርያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ግብፅን ዝርከበን 15 ሃገራት ክኾና እየን። ካብ ኤውሮፓ ኣርሜንያ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ሰሜን መቄዶንያ፣ ስሎቫኪያን ይርከበአን። እቲ ምምሕዳር ክሳብ ሕጂ ኣብ ከም ኣውስትራልያ፣ ጀርመን፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ዩክሬንን ዝኣመሰላ ወሰንቲ መሓዙት ሃገራት ቀወምቲ ኣምባሳደራት ክሸይም ኣይከኣልን ዘሎ። ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ዝኾነት ሴኔተር ጂን ሻሂን ብወገና ኣስታት 80 ናይ ኣምባሳደራት ቦታታት ተኸፊቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቑዓት ሞያውያን ዲፕሎማሰኛታት ብምእላይ መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንቻይናን ሩስያን ኣሕሊፉ ይህብ ኣሎ ክትብል ከሲሳ። እቶም ካብ ስልጣኖም ዝለዓሉ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣይስጎጉን እዮም። ኣብ ክንድኡ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ተመልሱ ካልእ ምድብ ክወሃቦም ምዃኑ ምምሕዳር ትራምፕ ገሊጹ። እዚ ለውጢ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝያዳ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ካብ 15 ሃገራት ኣምባሳደራት ይለዓሉ ኣለዉ። ካብ ኣህጉር ኤስያ ድማ ካብ 6 ሃገራት ኣምባሳደራት ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝለዓሉ ተፈሊጡ።
አምባሳደር አሜሪካ ክልዓሉ ዝተወሰነለን ሃገራት ድማ ሶማል፣ ኡጋንዳ፣ ናይጄሪያ፣ ግብፂ፣ ብሩንዲ፣ አልጄሪያ፣ አይቨሪ ኮስት፣ ሴኔጋል፣ ሴራሊዮን፣ ጋቦን፣ ካሜሮን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኒጀር፣ ሞሪሸስ፣ ኬፕ ቨርደን፣ አርሜኒያ፣ ፊጂ፣ ጓቲማላ፣ አይቨሪ ኮስት፣ ላኦስ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ኔፓል፣ ሰሜን መቄዶንያ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ፊሊፒንስ፣ ስሎቬኪያ፣ ስሪላንካ፣ ኡዝቤኪስታንን ቪየትናምን ምዃነን ተገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምንየልኩም።